ब्रूटैलिटी का मतलब होता है दोस्तों सफाकियत, वहशीपन, यानी बेरहमी और जुल्म सितम को कहते हैं ब्रूटैलिटी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं इस पैराग्राफ का PDF हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के जरिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। ब्रूटैलिटी मतलब सफाकी, सफाकियत, बेरहमी। इस मतलब है मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों इजहार, या आप कह सकते हैं नुमाया होना, ज़हूर जिसे कहते हैं, ऑफ एक्सट्रीम क्रूरलिटी। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, इंतहाई। क्रूरलिटी मतलब जुल्म का, बेरहमी का, सख्ती का। ऑफन मार्क्ड बाय अ डेलिब्रेट डिसरिगार्ड। ऑफन मार्क्ड मतलब जो कि अक्सर जाहिर होती है, मार्क से मुराद जाहिर होती है। बाय मतलब से या के जरिए। डेलिब्रेट कहते हैं दोस्तों जानबूझकर, यानी इरादी तौर पर या सोच समझकर। डिसरिगार्ड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, यानी अहमियत ना देने से, लापरवाही करने से। फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसानी वक़ार के लिए, इंसानी वक़ार को। एंड सफरिंग और तकलीफ़ के लिए। सफरिंग का मतलब होता है तकलीफ़, अजियत, दर्द। Brutality is the manifestation of extreme cruelty, often marked by a deliberate disregard for human dignity and suffering. यानी सफाकी जो है इंतहाई बेरहमी का इजहार है, जो अक्सर इंसानी वक़ार और तकलीफ़ को जानबूझकर नज़रअंदाज करने से ज़ाहिर होती है। It emerges in both physical violence. It emerges का मतलब होता है दोस्तों जाहिर होना, यानी सामने आती है, उभर कर आती है। इन मतलब में, both मतलब दोनों, फिजिकल वायलेंस मतलब जिस्मानी तशद्दुद को कहते हैं, यानी जिस्मानी जुल्म, मार पीट की सूरत में। एंड और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। साइकोलॉजिकल मतलब नफ्सियाती, ऑपरेशन कहते हैं जुल्म को, जबर को, दबाव में। It emerges in both physical violence and psychological oppression. ये जिस्मानी तशद्दुद और नफ्सियाती जबर दोनों सूरतों में सामने आती है। Individuals लोग, अफराद, और systems और या निज़ाम, सिस्टम कहते हैं निज़ाम को, या आप कह सकते हैं इदारे। ड्रिवन बाय जो कि चलाए जाते हैं, चलने वाले। ब्रूटैलिटी मतलब सफाकियत से। ड्रिवन बाय ब्रूटैलिटी मतलब जो कि सफाकियत से चलते हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है दोस्तों जाहिर करते हैं, या इसका मतलब होता है मुजाहरा करना, दिखाना या दिखाते हैं। कैलसनेस यानी संग दिली, इसका मीनिंग होता है बेहिसी जिसे कहते हैं, यानी एहसास का ना होना। डोमिनेंस और गलबा, डोमिनेंस कहते हैं गलबे को, हावी होना, बर्तरी जिसे कहते हैं। एंड मोरल इंडिफरेंस और इखलाकी बेपरवाही का। इंडिफरेंस कहते हैं दोस्तों बेपरवाही को, लापरवाही को, यानी सही गलत की परवाह न करना। Individuals or systems driven by brutality exhibit callousness, डोमिनेंस एंड मोरल इंडिफरेंस, यानी सफाकी से चलने वाले अफराद यानी लोग जो हैं या निज़ाम जो है बेहिसी, गलबा और इखलाकी बेपरवाही का मुजाहरा करते हैं। यानी कि जो लोग या निज़ाम जो है इस सफाकी पर मबनी होते हैं, वो दूसरों के एहसासात की परवाह नहीं करते, और जो है दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, और सही गलत की भी वो परवाह नहीं करते। सच बिहेवियर, ऐसा रवैया। रोड्स का मतलब होता है दोस्तों ख़त्म कर देना, यानी ख़त्म कर देता है, घटा देता है। रोड कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को कम करने को। एम्पैथी हमदर्दी को। एंड नॉर्मलाइजेस और मामूल बना देता है। नॉर्मलाइज का मतलब मामूल बनाना, आम कर देता है, यानी रिवायती बना देना। एग्रेशन जारियत को, एग्रेशन कहते हैं तशद्दुद को, जारियत को, या आप कह सकते हैं गुस्से को। इन सोसाइटी मुआशरे में। Such behavior erodes empathy and normalizes aggression in society. यानी ऐसा रवैया हमदर्दी को ख़त्म कर देता है, and normalizes aggression in society, और मुआशरे में जारियत को मामूल बना देता है। History reveals,
ہسٹری کہتے ہیں تاریخ کو، یعنی جو کہ ماضی کے واقعات ہوتے ہیں، گزرا ہوا جو ریکارڈ ہوتا ہے. ریویلز مطلب ظاہر کرتی ہے، ریویل کا مطلب ظاہر کرنا، دکھاتی ہے، عیاں کرتی ہے. دیٹ کہ انچیکڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو بے لگام، یعنی بغیر روک ٹوک کے، جو کہ قابو سے باہر ہو، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر محدود ہو. بروٹیلٹی سفاکیت کین لیڈ ٹو سبب بن سکتی ہے، یعنی کسی چیز کا یہ باعث بن سکتی ہے. ایٹروسٹیز یعنی مظالم کا، ایٹروسٹیز کہتے ہیں سنگین ظلم جو ہوتا ہے، یعنی بڑے جرائم کا. انجسٹس ناانصافی کا. اینڈ ڈیپ سوسائٹل اسکارز، اینڈ ڈیپ اور گہرے سوسائٹل اسکارز یعنی معاشرتی زخم کا. اسکارز کہتے ہیں دوستوں نشانات کو، داغ کو، گہرے اثرات جو ہوتے ہیں. History reveals that unchecked brutality can lead to atrocities, injustice and deep societal scars. یعنی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو بے لگام سفاکی ہوتی ہے وہ سنگین مظالم، ناانصافی اور معاشرے پر گہرے زخموں کا سبب بنتی ہے، سبب بن سکتی ہے. It is frequently fueled by power. It is frequently fueled یعنی یہ اکثر جو ہے فیول کہتے ہیں دوستو، فیول کا مطلب ایندھن ہوتا ہے، فیول مطلب بھڑکانا، فیول مطلب یعنی جو کہ یہ بھڑکاتی ہے، یہ اس کسی چیز کو ابھارتی ہے، طاقت دیتی ہے. It is مطلب یہ ہوتی ہے. frequently اکثر. fuel مطلب بڑھایا جانا، یعنی کہ اکثر پروان چڑھائی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے. by power یعنی طاقت سے، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ یہ طاقت سے جو ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں پروان چڑھایا جاتا ہے، اسے بڑھایا جاتا ہے. فیئر خوف سے، اور یا ڈیہیومنائزیشن اور غیر انسانی سمجھنا. ڈی ہیومنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے دوستو انسانی حیثیت سے گرانا، یعنی کم تر سمجھنا آپ کہہ سکتے ہیں ایزی ورڈنگ میں. آف ادرز دوسروں کو. اٹ از فریکوینٹلی فیولڈ بائی پاور، فیئر اور ڈیہیومنائزیشن آف ادرز. یہ اکثر طاقت، خوف یا دوسروں کو غیر انسانی سمجھنے کے رویے سے جو ہے پروان چڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے. دا کانسیکوینسز نتائج آر ڈیواسٹیٹنگ یعنی تباہ کن ہو سکتے ہیں. ڈیواسٹیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے تباہ کن، بہت نقصان دہ، یعنی جو کہ شدید اثر ڈالے. لیونگ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. لیونگ مطلب بناتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے، اثر ڈالتے ہوئے. وکٹمز متاثرین کو یا متاثرین پر. ٹراماٹائز کا مطلب ہوتا ہے صدمے کا شکار ہونا یا ذہنی طور پر متاثر ہونا، صدمہ زدہ جسے کہتے ہیں. اینڈ کمیونٹیز فریکچرڈ اور معاشروں کو. فریکچرڈ مطلب ٹوٹا ہوا، بکھرے ہوئے، تقسیم شدہ جو ہوتے ہیں. The consequences are devastating, leaving victims traumatized and communities fractured. یعنی اس کے نتائج نہایت ہی جو ہے تباہ کن ہوتے ہیں. ڈیواسٹیٹنگ مطلب تباہ کن، جو متاثرہ افراد کو صدمے کا شکار بنا دیتے ہیں. اینڈ کمیونٹیز فریکچرڈ اور معاشروں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنا دیتے ہیں. کنفرنٹنگ بروٹیلٹی. کنفرنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو مقابلہ کرنا، سامنا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ٹکر لینا. بروٹیلٹی سفاکی کا یا سفاکی سے. ریکوائرز ضرورت ہوتی ہے. مورل کریج مطلب اخلاقی جرت کی. لیگل اکاؤنٹیبلٹی قانونی جواب دہی کی. اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں حساب دینے کو، ذمہ داری کو، یعنی قانونی ذمہ داری کی. اینڈ اور کلیکٹیو اویئرنیس اور اجتماعی شعور کی. اویئرنیس کہتے ہیں آگاہی کو، سمجھ کو، شعور کو. Confronting brutality requires moral courage, legal accountability and collective awareness. یعنی صفاکی کا مقابلہ کرنے کے لیے اخلاقی جرت، قانونی جواب دہی اور اجتماعی شعور کی ضرورت ہوتی ہے. Only through compassion. Only مطلب صرف، through مطلب کے ذریعے، compassion یعنی ہمدردی کے ذریعے، justice انصاف کے ذریعے، and ethical responsibility اور اخلاق کی ذمہ داری کے ذریعے. can humanity resist. can humanity یعنی انسانیت جو ہے کر سکتی ہے. resist کا مطلب ہوتا ہے دوستو مقابلہ کرنا، روکنا، مزاحمت کرنا. سچ مطلب ایسے. destructive مطلب تباہ کن. ٹینڈنسیز کہتے ہیں رجحانات کو. ٹینڈنسیز کا مطلب ہوتا ہے عادتیں،
یعنی ان ایسے تباکن رجحانات کو جو ہے روک سکتی ہے. اینڈ فوسٹرز اور فروغ دے سکتی ہے اے مور زیادہ ہیومن مطلب ایک زیادہ انسانی اینڈ بیلنسڈ ورلڈ اور ایک متوازن جو ہے دنیا کو. بیلنس ورلڈ سے مراد ایک متوازن دنیا sorry. Only through compassion, justice and ethical responsibility can humanity resist such destructive tendencies and foster a more human and balanced world. صرف ہمدردی، انصاف اور اخلاق کی ذمہ داری کے ذریعے ہی انسانیت ایسی تباکن رجحانات کا مقابلہ کر سکتی ہے، انہیں روک سکتی ہے. اینڈ فوسٹر اے مور ہیومن اینڈ بیلنس ورلڈ اور ایک زیادہ انسانی اور متوازن دنیا کو فروغ دے سکتی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. مینیفیسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے دوستو اظہار، ظاہر ہونا. ڈیلیبریٹ مطلب جان بوجھ کر. ڈسریگارڈ مطلب نظر انداز کرنا. کیرلسنس یعنی بے حسی. انچیکڈ مطلب بے قابو، بے لگام. ایٹروسٹیز سنگین مظالم. ڈیواسٹیٹنگ کا مطلب تباہ کن. کنفرنٹنگ مطلب مقابلہ کرنا، کسی چیز سے نمٹنا بھی اس کا میننگ لے سکتے ہیں. کمپیشن ہمدردی کو کہتے ہیں. ہیومین مطلب انسانی یا مہذب. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.